Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Told TV. Na furaha tena kukaribisha kwenye kipindi kimongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule Sabato kinachopeperushwa kwenye mitambo yetu hii siku baada ya siku. Leo nakaribisha kwenye somo la kujifunza zaidi la Ijumaa tunapokuwa kwenye robo ya pili mwaka 2025 tuonyesha jinsi ya kujifunza na kuelewa unabii wa Biblia, na somo la 9 ni katika Zaburi sehemu ya pili. Na leo Ijumaa tunatoa tu ni kifupi cha somo na kuingia kwa undani zaidi kwenye approfondissement na reflexion avance, na ikiwa utakuwa na maswali unaweza kuweka hapa kwenye comment, ama ukiwa na jambo la kuongeza itakuwa inatubariki. Juma hii ambayo imepita, zaburi ambazo zilikuwa zimechaguliwa zilikuwa zikionyesha sana taifa la Mungu linaloishi katika siku za mwisho, namna gani wanajiandaa kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Na hili somo lilikuwa likionyesha changamoto fulani ambazo wana wa Mungu wangalikumbana nazo kila mtu binafsi katika maisha yake. Kwa hizi zaburi za somo la Jumajana zilikuwa zikituonyesha umuhimu wa kuungama na kuwa tayari kwa ujio wa Yesu mara ya pili, tukiandaa watu wote kwa kuwa na imani ili kwamba Yesu akija atukute tuko tayari. Kwa hivyo kwenye somo la juma hii ambalo ni la 9, juma hii inaweka mkazo kwa zaburi 4 ambazo tunakuja kuzigundua leo. Lakini kabla sijakuja hapo, nataka tuombe. Baba mtukufu, asante kwa sababu mara tena uko pamoja nasi. Tunataka kujifunza neno lako kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule Sabato, hili somo la katika Zaburi sehemu ya pili. Andaa akili zetu pamoja na mtazamaji na msikilizaji, tujiandae kwa ujio wako katika jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa, juma hii kuna zaburi karibia 4 ambazo zimetusaidia sana kabisa katika somo la juma hii, na zinaweka mkazo kuhusu Mungu mwenyewe. Zaburi hii ya kwanza inatuonyesha Mungu kama kimbilio letu. Ndiyo, naweza sema inaonyesha kwamba Mungu kama kimbilio letu. La pili linatuonyesha kwamba yeye ndiye msaada wakati wa mateso, na baadaye tunaona Mungu kama mfalme wetu. Hatimaye pia tunakuja kuona hii zaburi ambayo inatualika kwamba Mungu ndiye anayetubariki, anajana mibaraka huyo Mungu, na anataka hiyo baraka ikitufikia nasi pia tuitangazie watu wengine. Ndiyo, kwa hivyo miongoni mwa unabii tunapopata katika zaburi, tunaweza hata kufahamu matukio ya mwisho ambayo kusababisha kuanzishwa kwa serikali ya Mungu hapo duniani. Na katika zaburi mbalimbali hizo ambazo tumezitaja, tumejifunza na kuona mwendelezo wa matukio ambayo yatajitokeza kutoka wakati kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili hadi uharibifu wa dhambi baada ya milenia. Sasa kwa hivyo tunazingatia matukio haya. Dhamira yetu ya leo ni kuwa na tumaini katika dhiki. Tunapopitia changamoto za maisha, Zaburi ya 46 inatualika kuwa na tumaini katika dhiki. Sijui unapitia mateso ya namna gani, lakini najua kwamba kuna mateso ambayo unayapitia. Zaburi hii ya 46 imetualika kuwa na matumaini katika dhiki, na tukimtumainia Mungu kwa sababu yeye tu ndiye mahali petu pa kukimbilia. Hakuna mahali pengine ambapo tunaweza kupata msaada isipokuwa ni mbinguni, isipokuwa ni kumwalika Yesu katika maisha yetu. Zaburi hiyo ya 47 imetualika kupatia matumaini katika ushindi wa mwisho, na hiyo Zaburi ya 75 inatuonyesha mwisho wa dhambi, na Zaburi ya 67 inatuonyesha jukumu letu leo ambayo ni kuangaza, ni kufunza watu njia za Mungu. Hiyo ni kwa kifupi tu ambayo masomo tumekuja kujifunza, lakini ikiwa pengine una haja ya somo kwa undani, Sabato mchana ama Jumapili, Jumatatu, unaingia kwenye playlist yetu. Ukigusa hapo utabarikiwa na masomo haya. Lakini nafurahia kitu ambacho kimenibariki sana ni hapa kwenye parti ya approfondissement. Maneno haya ya troisième partie ya application inasema ya kwamba hatuna budi ya kusubiri kwanza mateso ama kuteso ama persecution, ili kwamba tuanze kujisalimisha
Il n'est point besoin d'attendre la persécution eschatologique future pour ressentir dès à présent notre besoin impérieux du refuge offert par Dieu. Hatupashi kusubiri kusema tutakapoteswa sisi wana wa Mungu ni hapo ndipo tutakimbilia kwa Mungu ili kwamba awe msaada wetu. Hata leo katika changamoto tunazozipitia tunaalikwa kumkimbilia Mungu ili kwamba atusaidie. Tous les troubles actuels qualifient ces besoins et se présentent comme autant d'opportunités d'expérimenter la protection divine. Mateso na changamoto ambayo tunazipitia leo niseme tu ni daraja ambazo zinaweza kutuvukisha mahali pa Yesu ili kwamba tuweze kuhisi, tuweze kuexperience, okay? Namna gani Mungu anaweza kutushughulikia na kutuchunga katika vipindi vya magumu na wakati tunakuwa menacés. Dans les moments de détresse, nous pouvons nous sentir menacés par nos collègues ou nos amis qui ne partagent point notre foi et peuvent même se moquer de nous ou comploter contre nous. Tunapopitia mateso na changamoto mbalimbali, kuna mara nyingi marafiki wetu wanaweza kuwa wasituelewe. Kwa nini wewe unajiita mcha Mungu, una pesa? Kwa nini umefail kwenye mitihani? Kwa nini hivi na hivi? Mambo kama na yale yanapotuzunguka, msaada wetu na kimbilio letu ni kwa Yesu. Si mahali pengine pote, ni kukimbilia kwa Yesu. Nous pouvons également être assaillis par la maladie, l'échec à un examen, le manque de ressources financières, la précarité ou encore la solitude. Chacune de ces épreuves constitue une occasion propice pour faire l'expérience du refuge à Dieu. Lui seul est capable de nous apporter les secours nécessaires afin de surmonter toute adversité. Lui seul peut nous octroyer la force d'en tirer les difficultés, paroles de l'Éternel. Ndio, kuna mara mcha Mungu anakosewa pesa, na wale ambao ni wadhalimu wanakuwa na pesa, magari kuliko wacha Mungu. Hiyo ni muda ya wewe kumkimbilia Mungu na kumtumainia. Wakati wengine wamebarikiwa na makazi, wamepata promotion katika kazi zao, huna budi ya kuenda kwa waganga ama wachawi. Kwako ni kuexperience, kuenda kwa Mungu, nasema Mungu ndiye kimbilio langu, ndiye msaada wangu wakati wa mateso. Yeye ndiye natumainia wakati sina mahali pengine pa kuangalia. Jaribu leo. Sijui unapitia mateso ya namna gani leo. Pengine mambo yako ya shule hayaendeki, hujui itakuwaje, ndoa yako, sijui kazi yako, biashara yako. Kimbilia Yesu Kristo. Umwambie, wewe ndiye kimbilio langu, wewe ndiye msaada wangu wakati wa mateso, naye hakika atakusaidia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nataka upate kujua kitu kimoja, kwamba Mungu anakupenda sana. Na mimi pia naamini ya kwamba ananipenda. Na ikiwa ananipenda, ni lazima tumtegemee. Anafurahi wakati matumaini yetu tunayoweka kwake kinampendeza, na naamini ya kwamba anabarikiwa. Unapokuwa na mateso, usikimbilie mtu mwingine, mkimbilie Yesu, atakusaidia. Hapa kuna kitu ambacho lazima tukifanye pia. Wakati tumekutana na Yesu, lazima tuwe na jukumu la kuhubiri na kuwatangazia watu ya kwamba huyo Yesu ambaye tunahubiri habari zake karibuni yuaja, na lazima awakute watu wako tayari. Hapa kuna maswali ya kujadili kwenye pauti ya kujifunza zaidi. Kuna watu wengi ambao hawajafikiwa, ingawa ujumbe wa malaika watatu umeenea ulimwenguni kote. Sasa hapa, je, mpendwa, sisi kama kanisa tunaweza kutimiza vyema kazi ambayo Kristo ametutumia kutimiza namna gani? Na tunawezaje kujifunza kutokata tamaa wakati ingali kweli kwamba bado watu wengi sana hawajasikia kweli hizi kwa siku za mwisho? Mimi pamoja na wao ambao wananisikiliza sasa hizi, unadhani ni mbinu gani ambayo tunaweza kuitumia tena tuhakikisha kwamba ujumbe umewafikia wale watu wote, kwa sababu wote hawajafikiwa na ujumbe? Weka jibu lako kwenye comments kama ni mbinu gani ambayo Roho wa Mungu amekuonyesha. Na ikiwa Mungu amekuonyesha mbinu fulani, usigandamize moyo wako, amua kuitendea kazi, uanze kuitumikisha. Kama ni mahubiri ya nyumba kwa nyumba, amua kuhubiri nyumba kwa nyumba. Kama ni kwenye mitandao ya kijamii, amua. Kuna watu wengi ambao wanabarikiwa na masomo kama na haya na wahubiri wengine, lakini hata muda wa kusambaza tu. Mhubiri amejitoa kuhubiri
na wewe ni kukamata tu link ama lie na kuisambaza, hapo utakuwa umehubiri. Kuna watu ambao wameamka nyumbani kwao, hawana hata muda wa kuzungumza na majirani, kuwahubiria, kuwasalimia. Unafanya muda mrefu na watu wako wa kazi, lakini hujawazungumzia kuhusu Yesu Kristo. Ni njia ipi unaweza kuifanya ama tunaweza kuitumikisha tena ili kwamba tuhakikishe kwamba watu tumewafikishia ujumbe wa malaika watatu? Swali lingine katika Ufunuo 5, Yohana anashuhudia kitabu kilichotiwa muhuri akipewa mwana kondoo kwa sababu anastahili. Wakati mihuri katika kitabu inafunguliwa katika Ufunuo 6, tunaona historia ya kanisa la Agano Jipya ikitabiriwa waziwazi hadi mwisho wa wakati. Kutokana na maelezo haya, ni masomo gani tunayoweza kujifunza kuhusu njia ambayo Mungu anakusudia kuimaliza kazi yake? Weka jibu kwenye comment na itatubariki. Swali la 3 na la mwisho, ni matukio gani mpendo sasa tuyaonayo ulimwenguni yanayoweza kusababisha kwa urahisi kile tunachojua kinakuja katika Ufunuo 13 na 14? Vikwazo gani vimesalia mpendo? Unapotafakari kwa masomo kama na haya, uweke majibu kwenye comment na zipate kutusaidia. Basi tuwe na ombi. Baba mtukufu, asante kwa somo hili. Tunachokuomba ni kwamba uendelee kutuandaa kwa ujio wako mara ya pili. Tunapopitia mateso, tujue kwamba wewe ndiye kimbilio letu, wewe ndiye msaada wetu. Asante kwa sababu wewe ndiye mfalme wetu ambaye utaweka hukumu ya haki. Asante kwa sababu unataka tutukuke kama wewe. Tufunze kuwafunza watu njia zako, ili kwamba tuandae kwa ujio wako mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kazi ya mwisho kwako mpendwa, fungu letu la kukariri kwa juma hii ni kwenye kitabu gani? Sikuitoa. Weka hiyo kwenye comment. Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Karibuni kwenye somo la 10.